पास नहीं तो हां मैं बसनी हे पिला हाँ हाँ मैं पर कोना तमन ना के कह को मत कोणा कोणी नहीं बोलबो गो माउसी काय हला जी मोर ना श्री कृष्णचंद्र जी कुकुर चंद्र कृष्णचंद्र गो देखो और जगन टाके गो काय हला जी श्री कृष्ण चंद्र परम ब्रह्म रूप गोपिका नाथ गोप केते गोकुल चंद्र आसी छन मैं पर ठकी खिया बागी दिकु चार हां ए ठोके करी ने खा बुझे आकलु में करी खा बुझे ए सदा कृष्ण चंद्र हाँ मुई से ही कृष्णचंद्र गो बाबू कृष्ण चंद्र गो और मैं 14 15 मोर दिल के काजे करू दीवाना मोर दिल के काजे करू दीवाना माउसी राधा मोर गो पहला सपना माई मोर गो पहला सपना आगो चोर बोली मते काजे भाबुछ गो माउसी काजे भाबुछ महाजन पिला के थोड़े चिन्ही देख मुई तो नंदर कान्हा राधा मोर पहला सपना दिल के काजे करू दीवाना दिल के काजे करू दीवाना माउसी राधा मोर पहला सपना माई गो मोर पहला सपना बेमाई तुम्हें तो मोर माउसी मते चोर उठा बोलू चंद्रसेना मोर मामू राधा मोर माई आ तुम्हें मोर माउसी गो हाँ भल अच्छा तमे मैसी बोलसो आगो चंद्रसेना मामू राधा है बेमाई तुम्हें तो मोर माउसी आगो मुई गोपीनाथ देख नंद सुत है गो सुल बयसी मधुर मिलन समिया हेलान गो सकाल पैसिन मते भल करी बांधी देई चिन्हा तुम्हें मोर गो पहला सपना दिल के काजे करू दीवाना दिल के काजे करू दीवाना माउसी राधा मोर गो पहला सपना तोर लागी मुई हेली दीवाना तोर खाना पीना छाने पीछे तोर लागी रोटी खाली पहुंचन खाली हवा मत चोर बोली नहीं भाव गो मुई तुम निजर लोक के कहले लो बनी के नानी पिला तो के नानी पिला कहले तो जान से जसोदा नानी को हो बेले से हमर भंजा कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र जन्म ही थिले माता देवकी गर्भर देवकी की जिते बेले अन्य अत्याचार करी बसुथिला कंस निजे गोलक बिहारी विष्णु चिंता कले आ देवकी कष्ट के नै सही करी अष्टम गर्भरे भगवान श्री कृष्ण जन्म हेले इजा तो श्री कृष्णचंद्र हां हां मुई से ही कृष्णचंद्र गुमाई कृष्णंकर पाद पद्म के ध्याई 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 ऋषि गुणी माने नै पई पाले स्वयं हर ब्रह्मा नै पई पाले आज एते राते भगवान हम घर के आसबे केनता केले तुमर केडे बड़ भाग्य गुमाई ए शुक्रवार के निगो बोले देखो आमर हिंदू धर्म रे 33 कोटी देवता अछि आउ हिंदू धर्म रे सर्वश्रेष्ठ पुराण होछि जे भागवत भागवत भागवत
पांचटा पुराण पढ़ब जहाँ हाँ। भागवतर पदे पृष्ठा पढ़ब ताहा गोटे धारी पड़ले जदि स्वयं नारायण मोर घर के आसीछन आसीछन। बोले आज भागवतर कथा पिला के पचरा आज भागवत काली जीवा ए कला कान्हो आगो कला कान्हो कला बरन सते इ गोपापुर आगो गोपापुर रुदिया जन ये कला कान्हो कला बरन इ गोपापुर रुदिया जन ज्योति कृष्ण तुम्हारी नाम कह भागवत जनम ज्योति कृष्ण तुम्हारी नाम कह भागवत जनम कही देले देवी चुंबन कला कान्हो कला बरन तो भागवत बोली करे जे पुराणटा हमर हिंदू धर्म रे बाहर भागवत चारि अक्षर अछि हां ई चारि अक्षरटा केन जागा रे जन्म हेतिला आउ आ के ग के हां ब के हां एवं त के तो से कथा ई चारिटा मिसी करे केनता भागवत हेले ताले मगे पानी गिलास दियो तो आज्ञा माई गो बाबा इटा काल के कोई दिन तेरे काल के आसबार को तकनी आज केनता आसी तुम काल के आसबो अमुनी आदर मोर काजी बुझी के क्या मैं काल के खेल में ए मातर काची बुझी दे खरा माथे नेलो तो नाक फाटा दिन ने खेलबा আমাই নিতে বা মুনি না বা আম ভাই माई गो बाबा ई कथा कहि देले घर के नब कहता आगो भाक्षरु भक्ति जन्मिला गरु गरु ज्ञान उदय हेला आहा बरु बराग्य होइछि जत तारु तत्व गुण हेला सतगो सुनो आग प्राणमत्त आगो देखो भागवत कुइज रहिछि देखो भागवत कुइज रहिछि ई 96 पृष्ठ शब्द प्राणमित विभीषण लेखे गीत माई गो भाक्षरु भक्ति जन्म हला भक्ति जन भक्ति भक्ति अच्छा अच्छा सेति लगी भागवत पढ़ी करी भक्ति भाव रे भागवत पढ़वार कथा जे जर अंगर 64 ब्याज रो बाबा पाप खंडन हेसी खंडन हेसी आर काना छी जानि छ ग आसीला ग भाग रे भक्ति जन्मला गुरु गुरु ज्ञान उदय हला जहार गुरु नाही ताहार किछि नाही सखा जदि गुरु न कला लोक काना हेसन घोर अंधकार रे रही जासन हां सेति लगी गुरु गुरु ज्ञान उदय हला गुरु हमको किछि पदटिया देइथिले बोली आज हम सफा मध्य रे अछि अच्छा अच्छा गुरु गुरु ज्ञान उदय हला हां ग इहा दे आसीला ब बरु वैराग्य होइछि जा तमरा जन माने बरा पागल हिथिले भी भागवत जदि सुनि देबे अच्छा
কর্ণরে যদি ভক্তি ভাবটা লগে দেবে সে মানে ভাল হয়ে যায় সব বলে ভাগবত পড়লা লোক বড় সব নাই সখা ভাগবত শুনলা লোক শান্তি পাইছে যদি বরা লোক भी ভাল হয়ে যাবা মানে প্রভুঙ্কর ভক্তি রে হ্যাঁ প্রভুঙ্কর ভক্তিরে লীন হই ভাক্ষরে ভক্তি জন্মিলা গরু গরু জ্ঞান উদয় হলা বরু বৈরাগ বৈরাগ্য হইতিলা গ ব ইহা আসিল তো তরু তত্ত্ব তত্ত্ব হলা যেনটা কি মূল অক্ষরটা মূল মাইলা জীবশ্রী দেবঙ্ক সহিত কিম্পা কলি সেই ভলিয়া কথা ভাগবত পহিবা পূর্বরু ভাগবতর মহিমা জানবার কথা না ভাগবতরে কানা দিছে কানা কি পড়া দিকে পহলা প্রথম পেজটা পড়ি দিকে লাস্ট পেজটা পড়ি দেলে সেটা ভাগবত পড়ি দেনি বলে নিহে সখা ভাগবতর ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ ভাগবতরে কাহ বলি কহলে সখা ভাগবতরে কাহ বলে লীলা বিদ্যুৎ কলে পর দেব মানবে অগজর তত্ত্ব বুঝিলে দুটে ভ্রান্তি সাগর উতরি যাতি পুনি কা বলে গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজনারী সে ব্রজনারীଙ୍କ প্রয়ারে মন মথাউ নিরন্তরে মন নিরন্তরে রহু কৃষ্ণ বলি যাও হায় কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধব মাই গো না গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ ମକରନ୍ଦ ବେଲେ କାଣା ଗো মকরন্দ মানে অমৃত মকরন্দ বেলে তুমি নি জানো কে মকরন্দ বেলে এটা পাউচ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଇଲେ ମକରନ୍ଦ ବେଲେ অমৃত ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରୁ ଅମୃତ ଝରୁଥିଲା ନାଇଁ 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 କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ଅମୃତ ଝରୁ ନାହିଁ ଇହାଦେ ତମେ ତ ମକରନ୍ଦ ଗଲୁଥିଲା ପାଦରୁ ଗଲୁ ସଖା ସେଥିଲାଗି ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭାନ୍ତି ଭବସାଗର ତରି ଯାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୋରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଇଲେ ଯେ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦରକାର ଆଗର ସମସ୍ତେ ଅଧା ଲୋକ ବୁଝିଥିବେ ଅଧା ଲୋକ ନେଇ ବୁଝିଥିବେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଇଲେ କାଣା ନା କୃଷ୍ଣ କଥା ଦେବାଟା ସେଟା ହିଁ ଅମୃତ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛ ତୁଣ୍ଡରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଗো ମାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେଇ ପଦ ଏକା ଅମୃତ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ আচ্ছা সে পদকে কে পিলে যে অমৃত হই গলে ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ଅମୃତ କେ କିଏ କିଏ 16 ସହସ୍ର ଗୋପନାରୀ ପିଇଥିଲେ ସଖା সে ଖାଇ କରି କିଏ ମରିଥିଲା ନେଇ ଖାଇ କରି କିଏ ମରିଥିଲା କହି କରି କିଏ ମରିଥିଲା ଏବଂ ନେଇ କହି କରି କିଏ ମରିଥିଲା ସଖା उलगिया बाबन के काना बोल समनो उल्टिया चोर कोतल के डाटे कुटल के डाटे घर के आसबानी तल हमें आरु तारतार ऊपर लदी दुछ भीतर के टिके नेती ସେଇ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ দেখা তো चौकी जागा चौकी दले मको बस्ता बुस्ती के पारे देते ତମର ଏନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଜୱାନ ଥିତ ବେଲେ ବାବୁ ଏନ୍ତା ଲୋକ କଥା कहला के ଭୁଲେଇ ପକା भाई खाई करी भी केन मरिছে नहीं खाई करी भी के मरिছে और कही करी भी केन मरिছে और नहीं देखी करी भी की मरिছে नहीं नहीं कही करी के मरी छे ई कथा हां माई गो केते मते हटा करस गो ଆଉ ଯଦି ନେଇ କହି ପାର ବେଲେ मोर घर तमे पले जा चली जा बिदाड़ी तो ही जाओ आगो नहीं कर गुमान गराई रतन केते प्रश्न पत्रा से जानी जानी केते पचारु छ जानी जानी ए मते जहा कोलु रे बंची मारी देलु रे मते देइछु काए प्रेम हरि माई गो ए मते जहा कोलु रे बंची मारी देलु रे मते देइछु काए प्रेम हरि
କେନ୍ତା କରୁତି ଶୁଣିଲ ବଣି ମାଇ ଗୋ ହଁ ଇଟା ହେଲା କେ ଏ କଥା ଛାଣି କରି ओय କାଣାକେ ମାରି ଦେଲୁ ଫାରି ଦେଲୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିବି क्या के मार दबा फाड़ी दबा हातार को भी हल्दी जरस को भी नहीं छोड़िया ଖାଇ କରି କିଏ ମରିଥିଲା ନେ ଖାଇ କରି କିଏ ମରିଥିଲା କହି କରି କିଏ ମରିଥିଲା ନେ କହି କରି କିଏ ମରିଥିଲା ଇ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ତ ଭାଗବତ আগ খাইণ পুতুল মরিছে জানব ন খাইণ হনুমলা আগ সূর্যକୁ খাইবা সমୟରେ হনু নিচে তার প্রাণ গলা গো সজনী নিচে তার প্রাণ গলা মাই গো খাই করে কিଏ মরিଥିଲେ জানিছ খাই করে পুতনাকে মুই মারিଥିଲି স্তন ফাନରେ ବିଷ ଯେତେବେଳେ ଭରି କରି ଆସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା করে খাই করে মারি ଦେଇଥିଲି ଓ ତମେ କ୍ଷୀର ଖାଇ କରି ସେଥିଲାଗି ଖାଇ କରି କ୍ଷୀର ଖାଇ କରି ମର୍ଡରଟେ ବି ହଁ ତମେ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରଛ ओ मर्डर कोला ना कौन सौ के मारला पुतना ने मार सब के तो मारू छी ना से মাই গো খাই করে পুতনা মরিଥିଲେ আচ্ছা আর নি খাই করে কিଏ କିଏ হনুমান মরিଥିଲେ যেତେବେଳେ সূর্যকে খাଇବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ হনুমান সেনে ইন্দ্রঙ্কর বজ্র হাতে তাঙ্কর মৃত্যুবরণ হয়েছিল পছে 33 কোটি দেবতা আসলে আর বরদান মধ্যে দিয়েছিল আর জীবন্যাস মধ্যে দিয়েছিল সেদিন চিরঞ্জীবী হয়ে হনুমান হ্যাঁ সেই দিন চিরঞ্জীবী হয়ে मुई যাইছিল पछे बेल के खे जेतले मुई भी चिरंजीवी আগ কহিণ জটায়ু মরিলা জান ন দেখি দশরথ মলা পুণ কাহাকে কা বল কাଣା কহি করে মলাই বলে যে বলে সীতাং যেতেবেলে সীতাকে রাবণ ছুরি নেলা তো সে সময় জটায়ু যুদ্ধ করেছিলে সেই রাবণঙ্কর সহিত তো যেতেবেলে কাଣା কলে গোটে পুয়াকে কাটি দেলে সেই রাবণ তো জটায়ু শ্রীরাম 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 বলি যেতে তলে পড়িগলে তো সেই সীতামাতাঙ্কর খবর কহিদেলে ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହଁ ହଁ ସେଇ ରାବଣ ଚୋରି ନେଇଛନ୍ ତମର ସୀତାକେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା আর নি ଦେଖିକରି କିଏ ମଲା ଦଶରଥ ହଁ ନି ଦେଖିକରି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ପିତୃ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ମରିଗଲେ ବୋଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲା କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଭାବି ଭାବି କରି ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା হয় হয় আর নি কহিকরি কিଏ মলা କିଏ মাই গো वा নি কহিকরি কিଏ মরসন গো মাই କିଏ ମରସନ୍ के मोला কেন বি নি জানো সখা ନାଇଁ ଜାନା ବୋଲେ ଘରକେ ଯାଅ ने ले जो মাই গো আগ কহিনা জটায়ু মরিলা জান ন দেখি দশরথ মলা পুণ আগ তো আগে দেলি বুঝাই ভাগবত গীতারু বিবিসর কহি ଆଗେ ଭର୍ତ୍ତି ପଟ୍ଟା ପତେ କହ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତ ମତେ ନେଇ କହିଲ केंदा ଯେନ୍ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଇଲେ ସେ ଅମୃତକେ କିଏ କିଏ ଖାଇଥିଲେ वैसे पदर अमृत ପଦର ଅମୃତକେ କିଏ କିଏ ଖାଇଥିଲେ পদর অমৃত কে কে খাইଥିଲେ সখা হ କାହେଲେ ପିଲା କାହେଲେ ହେସ मगा सुखा ने बोलबो तमे सुखा बोला के मैं खा सुखी जो छे সুখা খা नेले मोर पे दियरे दिला ধীরে ধীরে শুকি গল না ନେକଡ଼ ବାରିଥିଲା ନାଇଁ তো সখা গুটে হাতে নাই বাজে তালির সরমলি পাঁচটা পত্রে হাসি খলি আগর মোর কথা তো উত্তর দিয়তে কানা কানা পত্রে ছ পদু গড়ুছি মকরন্দ বইল যে সে মকরন্দ বলে অমৃতকে কিଏ কিଏ খাইଥିଲେ पदर अमृत के पीले কে কে পদ অমৃত মানে পিথিলে ପିଇଥିଲେ ଭାଗବତର ভাগবতর ভগবানঙ্কর প্রিয় ভক্ত মানে পিথিলে সখা কে পিবি କିଏ গৌরাঙ্গ নিত্যানঙ্গ নিমাই চরণ সার্থক্য এবং নমাই এইপরি পাঁচটা যেটা কি কলিযুগে গৌরাঙ্গ কীর্তন্য সার্থক্য মানে ই মানে কাଣା করଥିଲେ না খোল কীর্তন রে ভাগবতর গীতা লীলা করি করি হরে কৃষ্ণ হরে রাম জপিଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପାନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କାଇ ଅମୃତକେ ଖାଇଥିଲେ ଅମୃତକେ ଖାଇଥିଲେ अच्छा ओधा पीथिले काशी সখা বুঝা ভাগবত ভাষা পড়িলে জীব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে পড়িলে জীব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে
बुआ कान डेरी कर सुनो गो मैं ध्यान देकर सुनुछि आगो छका पीथिल काशी सिर्फ गोटे छा अमृत टीचे खाली पीथिले काशी सती केते निशा हला देखो काशी बेले के ई हमर सानो मामुर पिला हु इज द काशी काशी देवदेव महादेव दिने पीथिले गो अच्छा 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 आगो छका पी गले काशी आहा छका पीथिल नदिया पासी मूढ़ मनरे आहा मूढ़ मनरे छाके पीले नारद ऋषि मूढ़ मनरे दिने नारद महर्षि यही भागवतर मद बोलु छगैटा नहीं नहीं भागवत अमृत मुद्दा परे हो भागवत गोटे मद है क्या गोटे भागवत गोटे नशा है तमर कहबार मतलब मद पीले जिते निशानी लागसी तार 2 गुणा नाशा हला भागवत हां जे भागवत पढ़ी छे से ही से जानी छे अच्छा तापरे काना है जे सखा काना है जे 3 लोग तो पीले हां जय मन के निशा हला के अंती नती कहा के नशा हितिला ई भागवत कहा के नाशा हितिला दिने नारद महर्षि के नाशा हितिला हां देवदेव महादेव को एवं नदियावासी को मध्यवासी को मध्य हां हां अच्छा अच्छा आउ काना हितिला काना हितिला जे पिथाए मद जानी न पारई साभे ताभे तो मूढ़ मनरे आहा मूढ़ मनरे बुझ पिय पिय मद नाच मूढ़ मनरे गोटे मारी गेल सखा हो माने जे मद पीसन जेंता भेदा भेद नहीं जानन तो भागवत जदि पढ़ब सब तत्वर ज्ञान पाई जीव बोली सब कथा बोली करी भगवान कर पते तमर मन रही हां आउ 2 दिन की 3 दिन जदि भागवत जदि सुनी दिछ माने पान कर दिछ माने सेटा मद निशा नशा है सेटा जदि पान कर दिछ माने भागवत दिने नि सुनि गेले जीवन ता केनता लागि पहले से भागवतर अमृत के पीथिले हर नारद महर्षि एवं नदिया बासी एवं देवदेव महादेव अच्छा एवं भागवत कहला कि अनेक गुड़े भक्त मध्य पान करवा सेति लगी का बोले का बोले ए मन कृष्ण आशा कर भवसागर हेबु पार पुरीण मोर भव जले कृष्ण सुमरि नृत्य कले अमूल्य जीवन संपद काहु पाइब कृष्ण पाद मन बोलाइला कृष्ण दर्शन न पाइला सुजने सुन मोर मति तुमको न छाड़ू कृष्ण प्रीति सुजने वृंदावन वासा कृष्ण चरणे हुआ दास मोर आनंद कंद भगवान की माई गो तुम्हें जानता मत कथा पचरा लोग माई तुमको बाधी को भी तुमको गोटे कथा पचरामी मते है तुम्हें है मते पचराबो है गो